Droit de réponse. Droit de réponse. Wakomori watukufu wa jamalifu inu yohamba yoti halal tuiramu hofanya mesaji ya bili usiku. Inu yohamba yoti halal wale izoze kazi mkinishiha tuiramu hofanya mesaji mbili usiku. Giyo très important nifanye mesaji yangu inu. Na mjie mpartage. Giyo très important nifanye mesaji yangu inu. Nijibu mtuhamba dina ba mtumjua wongo nijuu. Njibu mjomba. Manama si mjomba. Manama mkomora. Njibu manama mkomori toi ikao actuellement geharma message habari za Komor han adresse message ganjoni mjibu. Haukaya haba makalima menji ya shimwana mtiti na bebe désolé ye terme. Ye katsamba ahaba makalima ya mna bebe ye makalima kamba abo pia makalima kibatani ya kami uyamba. Gamjonu hambye ye shituramu. Gamjonu hambye ye shihangu. Bambese hama wewe hudungu video nzima ya hangu basi. Ikaunga video tsainu vanu. E video hiyo ntujua ni mwanadamu, ntumjua dina, c'est la vérité, ntumjua dina, chaga njo muheza le photo mumrambue, ikao anadresse message, shimastehi, shanga babahanu ya kao njia nai, shantina mjia nai, nse diferensi yangu dami nai. Haukaya hakansi ya ni korije, mwanadamu ya ukorijewa. Yorengona yo korijewa. Gam amini keze messages za hangu niko uzamba haunzamba dans les réseaux sociaux. Izo ngizona zenye shahidi za hazo. Wala mi ujua izo minabao. Haukaya ye mwanadamu laso message. Haruma ye page ya Komornaz ya habari za Komor. Hakaza affaire de Sambi droit de réponse à Turam. Affaire de Sambi, droit de réponse à Turam. Wakomori gamjonjele zenimweleze bambese hamayeye yeka karmaze rezo sosio. Hamayeye yo usiwuha. Hameka karmaze mimbar. Yikazi wa affaire Sambi na mwishi wanda ukana baraka. Oui mon frère Ahmed Kiko. Affaire Sambi, il s'adresse à Turam. Et manadamu waye manaleo yaka trouver le courage et le kilo sur des messages na yambe usiku wa jana ya mheshimiwa Ahmad Abdallah Mohamed Sambi. Na kawone sa realite neze no upeo wa huwa Komor wakati kao Sambi hafungwa ngutabiho wenjwa hundumana. Et mwanyanyasi wai il a trouvé le courage de m'adresser un message gamjua kaye mana ya nifanyia message hasibabunda abona sutene Sambi na kaulaumu wanduwa bangwa osambi na hapo kwa tuonesa wa ukweli wa ukaya ngwa osambi. Haukaya, haonesa ukaya, affaire Sambi. Il s'adresse à Turam. Yabo, baada hujango ni korije, ye makalima ni kohamba, yabonda abona vumbua, muhishimiwa, Ahmad Abdallah, Mohamed Sambi, hafallahullah, hukahujajo ni korije ze messages za hangu. Gamridunu habiye yemana njouhe ya majifir. Ekanga mrongo. Dabukami shababi. Monsi mbili. Monsi tihujibu. Lekali malo. Yemana njouhe ya majifir. Dabukanga mina damu njema. Mika vurumsi. Mika nukafi. Njaparo na vinyo. Mika vurubangi. C'est normal yezungo zangu zike fresh. Henu wakati nrongo wao udona majifilio lawa. Haukaye makalima henu wakaunijibu. Hudakia bongo babu hone majifilio hulawa. Yemana wewe utujoro hata ani utujoro hata nanukta watoz. Do ukaya wewe
eziungoza haho zihuraya. Oide mwana maka on adresse message avec le respect. Daike hamba makali mashimwana mtiti. Shanga mjoni mjibu shubinadamu. Ganjoni mjibu shubinadamu. Haukaya hafanya message akaona adresse ze message za hangu. Kwa banrabo zinji mrutunda. Rotunda. Haukaya mitula munjaparo proneseno. Yababa sarzamba onge haruma message. Hariba langu ni clash. Hariba langu na atake. Haribu ni conseiller. Yeze conseil za hahe. Conseil za kimana mtiti. Haukaya mruni kama nyanya conseil en privé. Mrupara manyanya humnika conseil en privé. Et mwanadamu moye hariba nungu ni ko message. Affaire Sambi, il s'adresse à Turam. Et hadisi ya Sambi na yambaja na mnyezi muna ifadhi Sambi. Zimtu shaka obligatoire wajafanya direct. Ze message za hangu gamrudi tena nuhambi. Dahama gawe moto mtiti. Haukaya ye makalma yaho ngajao ya shibebe. Gamjojene za pourquoi nabe makalma yaho ngajao ya shibebe. Mwansimbili henu wakati ngotongorongwa wabo tulamu na majifiri. Lokalima la shimwana mtiti. Haukayabo huni vexe. Tu m'as touché un peu le cœur. Yabo hurungwa nayi. Ze message zangu ni kwa uzamba. Gamrudi nuhambi ye unjiankili. J'ai jamais menacé Oustad Badro. J'ai jamais menacé. Gamrudi nuhambi j'ai jamais menacé. Arrête. Batania. Il doit menacer le. Watukufu wa Jamalif. Imwana mawoi. Ikao hanifanya message. Hanifanya message. Comme quoi, hari mimi izonambao nupora ni majira ni tirongo wa ya latifu. Tizamba banu nyuishi ya kanga bwandwa kwa uhiyarma enze intervention. T'as le droit Oustad Badro. Chade kali mohamba kati menace alors que j'ai pas menacé. Yobe udziro, de banu na ujibu helile. Haheya hakansi jumahanza yankase. Sha wallahi kuna ushida unikase. Hauka mimanziwa. Gamridina bebu makalbosh. Mimanziwa. Mimanziwa. Yeze message ni kohamba. Gamridinu hambiye. Unji ankili. Dahama wawo wakudoni dunga. De se video waidunga de video na kauhishi musambi. Mnyezi Mungu ya muhifadhi usiku wa jana. Merci beaucoup Oustad Badro. Gamrudi nuhambiye. Haini mru ya nipara ya nabia hadisi. Ye kama na mshi hanipara nabia hadisi. Njaparo hambe hadisi mpaka tipare mru mahe. Yamba hamrede serogo. Gamrudi tena nuhambiye unjie ankili. Uishie niso niko hamba. Danga wena problemu wewe. Tuiramu majifiri ngurongo. Haukema na njola wa majifiri dabon laongo. Ema na njola wa majifiri dabon luna kori. Ema na njola wa majifiri dabo na neneva. Ema na njola wa majifiri dabo ikawe damu yangu giyo njema. Wewe kagujala wa majifiri dabo ka uhumu yezi ungonga wekanki. Gamridi nuhabi. Yeze mesaji zangu ni kwa urongowa. Ye kama na mshi hanipara. Owenji uhaba ni wavumbe madzina muhaba. Hema stehia hangu mitiju vumba mru. Haukanga mru miyo. Yauka man satara muslima satara Allahu yawma al-qiyama. Heni manamshi hanipara. Yanambia hadisi. Yamrumahe yamsubisi. Njaparo juha mitiramu na rongo wati mpaka tipare manamme. Gamrudi tena nuhambi. Ye wanadamu mko walansia ze message. Walade wanadamu na wapara mprive. Ranzori hadisi bade mrumshahe. Hawa wanwashaha wanambia wanirejete. Wanda wehindu botulamu. Yodi wakati mko walansia message. Shanga mrudi nuhambi. Ngamfanyo arrangement privé ya wanadamu wenji. Ngam amhambo hadisi. Ngabo famia jimana hunu Marseille. Wafanya mahaishirini na mitano. Haruma konfli kwa jakauni kanata bonjour. Gamjonu hambi. Ye famiyo wapara mufti Mohamed Kassim. Nyezi Mungu na muhifadhi mufti. Leonga mhoti ntina upangwa le jifiri.
urambuwe yedamu ikaonje malonio ne shahula sheman lao ukaya gajodo si haja uhama maji sina uya bangu ye famiyo wende waone mufti boya henda kajashida hunda arrangement ye famiyo wende wapara wa mji kwa jashida hunda arrangement ye famiyo watsanganya manusu ya manotabilite hunu Marseille kwa jashida hunda arrangement ye famiyo watsanganya ye region kwa jashida hunda arrangement wapara tulamu wa yeche na womani wadisahali hate famiyo wakawarenge sali ndaide sali ya salimani ilo banu place kafo warenge sali watsanganya ledaho na nusu ya manotable kwa jashida wa hunda arrangement wanipara mimi 2021 waneleze hadisi tipara ye famila o telefone ye famila wanijibu wendo taba mituramu ezajiringa taba tiparo nenu manyanyanyi na mjomba bahari manishana ganina maishirini na mitanu hata bonjour kamtuni kana takuwanipara mimituramu bamide mwana hanyu nimambie nilihunda solution wallah ye famila wamba turamu Mwenyezi Mungu na ujazeheri si uhanza si uhudunga fanya conversation téléphonique si fanya groupe ye famila ne faminu rihadisi en privé riwonana face à face da hodzima rihundu arrangement iyo famia fanya maishirini na mitanu haruma mvura no hunu Marseille watsanganya mufti Mohamed Kassim watsanganya manotabilité watsanganya mji wa Marseille kwa jashida wa hunda solution wapara tulamua eche tulamuhanzani se famiyo alhamdulillah hanzanisa ye fami wami wamiche yabonsina wakati mituramu njoka wenda hata mimi nishide na bega mtsambazo kuplu haukanga manzani so kuplu ngamdidi nuhambiye wewe hauka njo tukuzale zina lao samiti huji ngamdidi nuhambiye tsena mtukufu mwanama mtukufu ikawa uhumu gawa hamambuda yemana nabo uhumu kanga hamambuda hinga hauka hamba mimi gamlao majifiri haini mwanadamu na heyaba nimifanyo intervention ye intervention niko ufanya nja paro nimru na renga hadisi mmono ye video yala wa hunichongwenda mbio ya Hasani si parano anadamu wanga wanere ye video ila mprive botura rongoa si wambia ntina ujwa urongoa ye video yala wainu ya Hasani ya ukaya nsujua ye kozi hingri ntina ujua ufanya intervention hauka ye video inu ya lawa ya Hasani nsujue shatonga hingri nsujue shatonga towe mrumishe yabo ntina ujua unji yabo hari hauka ya nuhanza ntunde ze kote opposé yabonga mrudi nuhambie nuhutu yankili ya ukaya mikado para nimru ohazari no heyaba no babuha nji yankili ulote sinema banga ohama gawena eni na problème affaire de Sambi il s'adresse à Tura. Moi, il affaire ya Sambi, vous adressez Tura, mouchangu critique Tura mouziambao. Yabamdu wanokawa mdulona hen. Alafunga mhabio, kabatu joshide hata. Yan kriye, harma problème ou faransa. Hauka, je suis pas bête. Mitu le vumbwa dzina la mndu. Mitu le vumbwa mjiwa mndu. Izo nuko hambabo, mon frère. Je suis intelligent plus que toi. Hauka kado moliko li rivire. Eka de bakirizi hundu eka de maleziri ya hundu yaboka batinamna njowe yabanu ni prononce on denonce famille gamludi tsena nuhambi walenja jo para ni mrubotura banu titola hodani ne mruma hangu na bega mrongo mitidada mumabia nike numero hemru maho ni mpare ntunde shatsonga gutoa yekati pare mwanamme handreseve si uhunga namna ya arrangement familial haukanga mfa gam reconcilier famille zinji en privé gam fanyo arrangement zinji za privé za wanadamu wenji ikao ngo harma mivurano banuze video ni ko urongoa yemana niko fanya ze message waladi wanadamu wani ignore wamba ukaya wehindri ne deba iladi wakati kwamba ukaya ewa mihindri yekansi mjo lansa message na mino lansa message njaparo vumbu wadzina la johamba ngojoda wanifungi
njaparo vumbua mji wale kanga manzo njovumbua yabonga muhambi onji yankili uke tranquille dainu droit de réponse ya Gaboto kwamba paka ziani vrai garçon mimi dada tikubali Kamimi dada merci beaucoup. En tout cas, wallahi na Mwenyezi Mungu, je peux pas t'insulter, je te pardonne. Parce que ngamjoka helu anredada ba nso konta, wandeya, e kanja husami Mwenyezi Mungu ya hutamani ya wabasa wallahi ngojo jitu. Haukaya, les kalima wantrete dada, ça se pourrait, Mwenyezi Mungu ya hu. Corrige, si husami. Wallahi ti husami. Je peux pas. Tina uja ugarde rancune. Oui, mon frère Kiki Maweni. Yo demana njong hambia. Kuna makalima ya wamba hata kuna ushinda unsalise wala unitli hata mba problem bo mtukufu wala titoreya ye mwanadamu ya jo ushida ya mbengu nko pirizo manga na modema tsahe video na vumbu wa mjomba hauna vumbu wa mzaza hauna vumbu wa mji na mwazita ze video mje ze message nko zamba muzamba avec le respect. Mais tu le un message au hasard. Mais tu le pouvoir famille cheo. Wale kahuni para hunambi hadisi ntina utokubali ni yambe. Izo hadisi nrarunne. Na tusubuti. Na tuhunda namna na parisa wala ma adverse. Wa deranjo wanro maha wanro shao. Na tushla na wa parisa. Yabonga mhambi yo message wa ifanya. S'il vous plaît. Tu usamihi paka diani. Tu usamihi, on est des humains. Comment tu dis usamihi, mon frère? La levanu. Hau ufe, hau nife, hau la levanu nife. Maudu ambe, ay, turamu hafuna wala timdea. Turamu hafuna wala timdea. Hau ufe yamba hai wala hafade mwenye adresi la njani kane rankuni. Si wanadamu. Emanadamu ukano rankuni na manyanyazo skako. Yesimba. Emanadamu shinuinga. Emanadamu shinuinga. Ola yabala guna adresse message comme quoi il est instruit. Salam aliani. Guna adresse message comme quoi ils ont naba mambo au hasard. Gamrudi no hambi ye ukusuri hero ya mon frère avec le respect. Gamuste. O wadzaze walo faransa pia. Ni mazababi abasangwa ona mru wa usubuti wa mwambie zetambuzaha. Lotunda kabana udobira la kikarani japansa appeli. Zinu dossier nouveau. À la fuse dossier zijao, j'ai jamais parlé comme ça. Onambia hadi sintina uparo ya mbabari hunambia. Gamjo tunde kote ngojina. Izo appeli lotunda haina dakika kena ukiri watiji appeli. Inu délibération. Libération. Witon Almeida. Yahowa Komori wahundukaya Mwenyezi Mungu haribeshe ya et ma différence à nous. Comme on dit, ils ont appel différent. Et ma différence à nous. Yandale okaudo hamba tokan sudoro ngwabo tula mune majifiri. Yemane majifiri ni alawao. Shinu shahula shema. Inu damu njema. Inu kor. Zinu ziungwa mjo wangalie. Miti mtala. Regarde. Miti mtala. Shinu shahula shema. Linu joko lilawa o haruma ziungo. C'est normal. Yaboka qu'on adresse message sur l'amba de majifiri. Parce que Yabongo jono sokanga wenkuni. Gamludi tena ni husome. Amjofanya experience bango majifiri hangu. Udo yaona. Wallah. Yemzaza na kana mvumbwa ya konziani. Daike mzaza haho mwenye huza ya wewe. Wamtoda ninga njo adresse message. Nidite na ntahe wangu wajiwa mrenge. Go wakati yo jo ufanye zo jo kanza ufanye. Haukaya mzazi wa mzima. Owadzazonti pia duwazaza ngamludinu hambiye. Haukaya hunikarezo ye kamzaza mruge mwade izo huzamba. Habe kamzaza mruge mwade gemjufumuo katimema gule mweze nipando wala gudiranje mavazin uwe mwananga onadula umtonda ni mguna niponesha rishaho mon frère. Mguna niponesha rishaho. Mzaze na kelke msajacha. Ya menyeze na mbwezetele. Neze kanape uwamzaze. Ganjo mfunge mihono. Ni mfunge ye mindu. Ni anikele ntize hondani.
ganjo mfunge mihono ne mi duniani kene tuzondani alafunga mhabio njade ya miti Judea miti ndawe kubalia eni je sais pas quoi eni ulonio hunikazanga bozinja mwe message wayamba ya ukaya mujabanu sipara botira banu emdu mahangu hani dérange mikado hamba message za kibatani ze message nzamba upia mi utunda ze de côté woni parabo mwanamshe unambeke mdu maho hahurande nayi wallahi bo mwanamshe mi udemande yani ke numero ya hemdu maho nimpare kakweli hamade video naifanya juzi ya he mwanamshe yaranti wa komo nemruma wijani ni gayan ye mwanamshe anti wa komo ne mwanamma yede ya nipara nemruma boya nipara haneleza timambe ka kweli nike numero ya hemruma holo nu France hanike numero ya hemrumme ngena ka uparisa ye hadis omnofu rifanye conversation familiale ye familia wa confirme zio mwana hao yazifanya ula Komoro mitiji woina kamfanya message botasi ya renge mana ya mbuli ya passion wandwa dongwenda orema wongedahu nge unufana tatimpara bande mwana hanambia izo mzaza yafanyao sipare mzaza ye mzaza hamba yewe hingri yomferaho ke mwana hangu kamfanyo passion hanambiazo si madresse message ye message bada si madresse njavumbo mjiwahi na minjojo uvumbua ngabo ye manyanya sikao hanabie message ya mrumsha ya puluwa majini na masera ne fami ya hemrumsha wandu zambabahe na baada njakana ya telefoni ya he famila na wapara iko obligatoire ya mrume ya dia témoigner ya bonga mhabio mon frère ransi ye manipulation nero hombi dawa udunga ze vidéos zangu j'ai jamais prononcé un nom de quelqu'un j'ai jamais prononcé mji wa mru yabo wewe prepare ye plenty ya hono mgala uje unzinga rekango joshinda haukati hutorea prepare mgala de mwana mawe ya ukansu mjwazina yeye kunivumbo tula mga mumrespect shanga mjonesa wanduwa mwone ya ukaya hanadresse message comme quoi ni upuwa wandusheo ze message nambao kazi titsa ila de mwana mawe Mwenyezi Mungu kujo usami Mwenyezi Mungu encourage wa alaykum salam fakim radabi nuhambia kama frère s'il vous plaît ranti au hypocrite damide manyani hokujaparo shia na vumba dzina la Mungu haditse na mimi njaparo hayabanu na vumbua baada njashina na parisa bwana harusi si parisa bwana harusi bibi harusi njamparisa ye hadisi tiyamba c'est tout yabonga muhambio ukansiba ngabo turamu ze message zaho gojo fungwa turamu ngotsongo parani mru gojirani yahe yajiruno yahe aderange mrumme aho para hambia ngamdudi nuhambie arrête le blabla zia baulisa yekawe mrika wa udunga ze message za hangu ibidi wale okaya mimi turamu wallahi na Mwenyezi Mungu ze message zangu miutunda ze de côté ulensi au hypocrite s'il vous plaît mon frère baulisa haini mwanada mko unidunga yo ujua kama mimi turamu njaparo vumbu wa dzina la mru ya nabii dosi wanashohangu wanga watoloma la honine ze fami za hao natsaha wangu wa warenga wa héberge mimi wa midenata jusqu'à maintenant kabati mrujuo o wana washe wala wadungwa neze fami za hao tuiramo mala ya wabe hayedahu gabo manamshe ulo hunu Marseille boulevard national wo hatolo ane fami kajakana tambamu Tizirongo wabanu njamweza surwaya tsedeti mrege Saint Charles mmono boneda na mrenga na balie valise ngeda honi la mwanamshe Islamu mkomori hamrenge oui hamamo mon frère hamrenge kabati hata mwanamme ujuo o mahalane mwanamshe wa ulio haukaya zinibaki ya horohoni hangu na Mwenyezi Mungu huono kagabo mzaza hangu larenyo sifanya video haya banarongo rihundu mwanamshe hede hamrenge ye mzaze uo baada nge mmade katina familia rinyo bonarongo wabanu hahundu mru hede hamrenge ye makalima nuko haba pia ni heri wakauni korije kuja korije mwanada mwanzo mtlankili hukaumenya haukakuna ushinda
unimenye. Haukaya haini nongo nkuhamba izongizo na nishahidi. Haina video nko ufanya message yangu iyonga mina ushahidi. Njaparo renga kalima na mbilo komsa au hasard. Gabo mwana mshakani para. Yanambia Botura, emwanama, halulwa ni mrume kala umua, na umtabisha, hede hamlolea, gumtsimbiombi, njuanze message yo yambe tsaba valaba. Wendo, daike de mwanyanyu. Kujuka ujauna be message na be comme ça. Hamaba mimi cinéma. Je préfère un rongo udona le djifir. Udona le djifir. Il y a le djifir qui sort. Parce que ça c'est le corps fragile. Ça c'est le corps. Ezungo zangu gizona damu njema. Zinti zungo za uvurabange. Zinti zungo za unavinyo. Zinti zungo za alkoli. Yinde mane zungo zangu zila wao jifiri. C'est ça. Yaboga muhabio mon frère. Ransiero hombi ndo hukana beraka. Affaire de Sambi. Il adresse Turam. Eba no affaire ya Sambi gon adresse message gonjio harmaz intervention zangu. Hari bidi ukane unikiwa uhunde namna ya sharia shadra ujodojo habaza longozi. Eba no Facebook nganza odra. Ye dura yamru de hanya yamru tikajali mamnu. Ye dura yamru makalima yaho ya kesage. Heli wafanya hamabanu nuhamba message gojo. Gabwana damu wenji. Naba message. Gabwana ume wenji. Waredwa na ngosha hao na hii. Wangosha hao wanipara wanabia. Si paro wanra ume wauti waeleza. Wanirejete wanabia turam. Fanye message kawo mwanamme uronese. Gabo mlu yanabia. Halede mlu mshahe na hii. Hakaudomuwa na umtabisha. Ye mlu mshihani pa. Butule mlu mahangu kutsongo ni uwana minga ni mwanzo tina ujonda zangu. Tina ujonda zangu. E wakatila tsabeeni ke nimero hemlu maha. Hani ke nimero hemlu metipari mwana meje mjomba. Amba sawa tsabe mbaba. Tsabe mitura mwehe engombo. Tsabe mlu mshawani para neljerunge solution. Baringo dongo muwa na mlu msheka ulawa. Butura yewe hinri. Yodeka yabamu habyo wewe ujue. Yewe hinri. Sabe manena hupara. Haunuka katina mwana mengu ni paro mimi nuheleze. Haba yewe hinri utsamfira ho debangu na mnumshangu. Sabe wallahi na mnyezi mgu wafira hangu. Zia besa bapa. Hani kupe telefone. Simliti mabia. Hewe ganjogu lansa message. Jamba butura lansa message kao mwaname. Si lansa message ngeda hu. Gandola wazemezi mitsa lusita. Subirana. Ye karibirana yoka uha upande. Enede yanshitaki. Ke polisi kwa utomule mamabe. Etula mahuvumbu wanda. Sabarongo zendona. Ye najia na fronte. Najia na fronte. Wanminja bamduka na uniua. Shahomru niua. Ngarijo wana hata nishindi. Ngarijo wana hata unishinde. Wakati yoni kubali. Sharahane jabere hakaka nshindi nga mjohima nimetene. Yabonga mambo mwana mamtukofu. Mdahukana baraka. Ransi heni. Urense datani. Datura mumajifiri. Ye majifiringa mlawa o banda ngena damu njema. E majifiringa mlawa o banda zungo zangi zo fresha. E majifiringa mlawa o banda eti mlo paro vuramsi. E majifiringa mlawa o banda kajaparo na vinyo. Majifiringa mlawa bata kafeye kanu. E zungo zangu gizo bordan wa salama. Bordan wa salama zinde zungo za hangu. C'est normal uone majifiri mba tout ça. E ujuru ha majifiri timlikao ha humukanki. Yaboga muhambye mdahukana baraka. Ze message za hangu me utunda. Gamlidi nuhambye tita haraj mazinji harmenti ya Marseille. Tita haraj mazinji harmenti ya Faransa. Tita nganya fami zinji za kauvulana. Tirekeza kuplu zinji za kauvulana. Tirengeza wazaze wenji watulani wana hao. Tirengeza wana wenji wala umalahoni. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu nami. Gamlidi nuhambye. Ye message waifanya. Alhamdulillah liwono wanadamu wenji wakaharuma ya direct hiyo
wakahukritike baada wajo ya ukaya tuiramu kaja pafanya message ya vumbua zina la mru tuiramu kaja pafanya message ya vumbua mji wa mru tuiramu kaja pafanya message ya prononce famille ya mru sha tuiramu yo utunda e amambia wallah njaparo ambilwa message na heyaba nuna tsorongo wa ohazar mitidaba onambia mrume haurende na ngojo ni kedi mero ni pare mruma yoni via ritsahe arrangement privé rangu e kaka japasa arrangement privé ya mrume handrajet ganjo jani madresse message yabo hata wewe mon frère gamrudi nuhambi ye wakati ujo utabishe mrumshaho gamrudi tena nuhambi yabo ngoje jiprepare ruone plenty yaho e usikujo koni belia o wakati ujo uderange mrumshaho e mrumshaho hanambia ntina urongo wanganjo hupara mwambe mzee bade mrumshaho hani amini tankemi mwana mmahe haukaya humrende nai ikamba botula c'est vrai relewa na l'amiable mashallah sheka huni rejete hunabia turamu yewe hindi wallah mjijanu lance message ruone kango joshida unifunge ruone kango joshida unifunge badika bwana damu vrema wapeo guna adresse message tiramu majifir regarde il y a tout le corps ça sort de l'eau parce que j'ai le corps. Njahuma hamashiba. Gamina ziungo ikao bore makode ngejo ukansi harumwe ziungo. Nore maku ngejo ukansi harumwe ziungo. Ngejo ukingia. Haukai kama bayana kurire mariwana. On est là. On défend les droits des nossars comoriennes. On défend les droits des jeunes comoriens. Gari defande wo kabati ujoshidarizie wala kabati sharia shamba mluna fanye ye droit ge ya jahunre yani kwa diplome ge hebanu ya rongowe fanya namna wewe kango joshinda ufanye plainte je unifunge ikati hude ya utivumba hadisia à n'importe qui hunu komo wallahi hunu faransa na kaneze mvuza msana Firauna sheka mruharende na itsambilo ganjo mparani tunde kaizokweli ruhunda arrangement yekaka jaunda arrangement wallahi ganjo jabani nilase message alafu mwabenrabo zinji hariba lango ni menyo kuja kawona haya mrubeni hao kutuona haya hokaza manyanyu honrabo kutuona haya plenti hindu na jofungwa ka njafungwa zina la mruha umji hudiweza kaka bwanada mojo fanya intervention wanza wa heba nuwa rongowe ni uhambi ya utifumbo mji waho mido kwa wazia yo para Jamshidi Mohamed Saspure manama Jamshidi Mohamed s'il vous plaît ye kanga wena message ubidi unabia ujonabia en privé mimanyanyu chaque jour ufanye direct uji dénigre unikazen rabo gonikazon rabo zabari qu'est-ce que je t'ai fait c'est où que j'ai parlé du mal dis-moi le direct que je prononçais un nom ou prénom de quelqu'un dis-moi le direct que je prononçais le village de quelqu'un dis-moi le direct que je prononçais une famille de quelqu'un jamais s'il vous plaît Jamshid pensez un peu. Parce que les titres les kazo habariza comment affaire de Sambi il s'adresse à Turam et ben nous hasibabu de message ya muheshimiwa mtukufu mkanamu wa Mwenyezi Mungu ajomhansi hata hale yaje yake mfalme ya Rumensi Ahmad Abdallah Mohamed Sambi baada Sambi zekweli de banu akauhunda mvu affaire de Sambi il s'adresse à Turam pour m'envoyer de messages ya ukaya gamambo message gamtungo hani gamambilo hadisi nsitunda gamridi nuhambie haina hadisi ni kohamba ni utunda eyanambia ni uhamba ilifoni tunda ye mwenye ufanya sheitwenda gamridi tena nuhambie daha mambese ye video waiwana nzima na kabati video ya hangu wa jwamba huiwano waishia na rongo wanebo mtukufu Jamshid Mohamed Jamshid tout ce que je dis j'ai des garanties haini namba onga minaze ni shahidi pia haini namba onga minaze ni shahidi pia bo mtukufu da hukana baraka
tuiramu majifiri nguhurongozo. Zi arrangement zifanyao en privé, hata mufti Muhammad Kasim mtukufu kaja shida ya zifanya Faransa bana. Zi arrangement zifanyao harume Faransa kamili ya wanadamu waliona problem waniparao ni shida zi arrange à l'amiable en privé. Kujajwa shida wewe hata mlu mzima. Walema na nipara ndabwajwa kaze rongo zao wonambia ngajoba koroni hangu kazina ule uyaho bonze wangu wajwa kaula mrukadha ula mrukadha. Jamais na wake mlu mzima hadisi ya mbeukai hapareishi ya Boulevard National yamba tulamu havumbu wa mlu zele zinala. Impossible. Wanadamu wangu alafunga mrudi nuhambi hatema mufti ne mafundolo unu Marseille woniwana wa uniste. Mwenyezi Mungu na ujaze heri botiram. Mwenyezi Mungu na utukuze botiram. Botura izo ufanya ongasi kontasi mafundi waho. Yabonsi na bezobo mon frère Jamshid Mohamed. Ujodu amba ukaya. Tuiramu kututu nda izo amba ongo konti abo wawa wanele jifiri. Linjifiri lawa uharmazingo zilo halal. Ziongo za tuparo vuramsi. Ziongo za tuparo na vinyo. Ziongo za tuparo vuradange. Ziongo za angugizo naturel. Hamadi wakati nazala. C'est normal wadola wa majifiri à chaque seconde. Je fais exprès de s'ivangouer. Udona we ala wao. Ya mwana ma Jamshid Mohamed, s'il vous plaît. Rentre mon frère. Gasina mahaminji na meziminji mwadrese ze message zilu kuja paro na bia kalima sharangu na rongoza eza na vumbua Ahmad Abdallah Mohamed Sambi hujungu aringo na adrese message apropo ya Sambi hujango njio haringa mambo message za wangu mwanadamu ndo fanya ukreye mwanamshe yanipara na behi yanipara fanya enda kreye enda prepare mwabe yanipara usiku yanambe hadisi ruone ujuambeni njo mjibu haukaya haini mruko unipara. Gabo wenjo unipara. Wanambia zetabu zao miwambia. Enambia numero ya hemru maho. Ikawa hara ya muhaba valaba. Kate sinema. Yekawa hara ya heni mru ya nipara nzona be dossier. Yekawa hara ya nike numero ya hemru ikao. Diabidi mfanya message. Wallahi na Mwenyezi Mungu muhabia ntina habe message. Di obligatoire unike yemru ikao. Dia hunadaze na inimpare. Yekati mpara hanrejete yodo wakati njofanya video. Sange jomkinisha ya rekonese ze errori zahe lunde solution. Yode hele ya hangu. Sha Jamshid, mon frère, mtukufu. Gwana adresse message comme quoi? Gwana capacité hata yoyo winguni. Tu iras mungia CP1. Tout ce que je dis, je suis bête. Mahala nida ujuka ushida wone kalimana haba na vumbu wa mruzina. Hamba video na vumbwa mdule zina. Saha video ya hangu armaze video na lisorongo. Si paru vumbwa zina lando. Si paru vumbwa zina lando bumtukufu. Nambi ye mkana baraka. Si vumbwa zina lando. Shahuto kanser malangu ni korije. Tuiramu gujoka hula noishi ya mzaadze. Yalati wa masihu. 1h à minuit du matin, 1h du matin, minuit à 1h du matin, à 2h du matin, ou l'obonzen sina pare mwana hentunde. Jamais. Sina para wana ntunde ndo. Zembio zangu pia ye mzazola jarangwa bana, ide hansomba bahana. Zembio zangu pia, ngamjofanyani za ufanya, risekure. Ye mzaze ulonziani, ya kembabani gerdo tunda. Yode shihangu mda ukana baraka. Mwenyezi Mungu nandike hatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yarihifadhi. Mwenyezi Mungu arjane joka na he. Haukanga wanadamu wa peu. Ga wanadamu wa songo uheya. Mwanadamu iti manza. Ga msogo kansibano na be makalima. Madziru hauna benrongo ni mblese. Wallahi. Mungu mzima Allah. Lo ujua shida ya mtushe. Hata ni hunge na problem. Mwenyezi Mungu wa eche. So wanadamu pia miwona sawa, sauf de master. Garjoste huwa hunu wajazahaka. C'est s'il s'agit affrontement. Wallah, mikado kauhaja. Hauno kauhaja. Shamuhima tout droit. Wala kabati wakati ujon shangaza na mega mkawon shangai. Notsuka wano hangaleja.
yode shihangu mituram dahima nama mtukufu wakaona adresse message ngawe hamabe seka gona adresse message woku kawawe haukaya mrulo wa yo ujua izo manademo ya kuhamba zerongoni kuhamba depuis longtemps, depuis très longtemps, jusqu'à maintenant, j'ai jamais prononcé un nom de quelqu'un. J'ai jamais prononcé même mjiwa mrunja paro. Ya wa mrugo jorantina be hadisi yahe ye kange na mvu ya njili. Mambe hadisi yangu beturamu gamjo kantina usudani hufunge baada kujavumba ile zina shanga mjo ni manenao yonti na uzi ya mru yumruge na dro. Jedi kangabo wenju wanambia yehamba wehindu gamjo wone satiza mbangoda kwa ma porte disparu. Kwa ma porte disparu. Kwa tuone wahibu kama aba shaitan na minga meharmaze places za Marseille. Je gère haina mahala ninkoka ya muka mfaume harme mabango muka mfaume harme mikonti muka mfaume zengozo tipia muko usoni miti mradi ngoni nezerongo zangu do usoni au kama zanoneso kamide kina yode heli ya mru wa mabangweni ya bobo mwana mamtukufu au kata ba Jamshid Ibrahim je sais pas ça olam gana njishavala ça se pourrait nous mwambie ukaya s'il vous plaît ranti ndo hukana baraka ye kamdu kwa adresse manya message mwana maturam na ngojo hamba ne majifir e abo manya nyo turam na bongo ditena on blessero badi uhoza ye mwana maturam ngamuhelezo sha uje ukenti wokula wane majifir wa ya latif badi abo ditena huni blessi badi abo tina huni tabisha ya bon hamba kalima la on dérange yeke majifir ya la wa regarde yenguo yele la hinuda munjema haukaya ntina contamination ya virus armezi ngoza hangu j'ai jamais fumé y a rien dans mon corps yekole hangu geje uneneba geje ubuha parce que ngio naturel no nazi wanga mtsojo neneba no l'Afrique nga mtsojo neneba no fanya zuma nga mjonja mabra no hena bangonjo fanya geje unify haukezi ngoza hangu gizo naturel rangu komor hata hunu kabati shababi ya jupa jospita be tuiramu paro patiza mrumzi tuiramu paro vura jao haukanga mje ya ukaya haini zonjo ufanya mzadzangu atujoka ravi saspiri mzadzangu ya fe haramu ya bobo mtukufu s'il vous plaît ya video waifanya vraiment ça te fait honte ça te fait pas honte ya unikaza rabo huparoni wonati adresse zina lamru arma video yangu uparoni wanatifubu mjiba na video yangu halafu ze video niko fanya nje paro rongo ushahidi wangu miwanza ntunde ze deux côtés ngamrudi tena nuhambi haina video niko rongo wa miutunda ye kote ye mru ya nabia ne mru mraji nabidi mfanye message miutunda alafu alhamdulillah dadi tfanya nai haukaya ngabo usiku na kaufanya reconciliation ya famille wafanya maishiri na mitano watina arrangement watanganye makavi watanganye miji watanganye ze region kwa jashida wahunda solution wa alaikum salamu mbaba kafenoli gamombo Mwenyezi Mungu kesho ili wafanya ibili ngo waswili mnono inshallah Mwenyezi Mungu uprotege la famille mbaba kafenoli na shinda na watanganya famille kamili wafanya maha maha depuis très longtemps wamanishihana même bonjour ke jakaya à cause de turam ye famille watsanganyiha à cause de turam ye famille ngwanzanao oui monsieur l'emblement avec le respect je suis soulagé wallah je suis vraiment content d'avoir l'emblème et sa femme de me suivre dans mon direct. Je suis très content. Monsieur Ababa et madame la belle Bella, la charmante. La femme exemplaire. Longue vie à vous, Inch'Allah. Yema kalima hindi mwanama mtukufu ikanga na wanadamu waloya waka huu fereshia olangu jaulawa nabaje shababi njamba ntina ufumwa shambuna njili ya bali yekori ya tijindo birone kakujusina shangazi ndongo yonyanga ndunaje ya onokabutira noneka mjolundu alafu mitina paro ekamruhani himilia tina paro lidamru ya reme yekati jwa kahuja hashari kasuri kantina ulida urongowe ganjo pointe ya mando yode shi hangu
tinauli da mdata danrome ye kati jwa kahuja hashar tilambwaza suraza ganjo pente ya mando yode shihangu shansi na pajole wambo tiramu gawe hunu hukaunde ya wallahi amjoreme ya mando Mwenyezi Mungu na nike khatima njema owanyanyasi wanu wadoka na roho wadoranti zero hombi neze jalu ba izo niko hamba njaparo hamba makalima en hasard tout ce que je dis je contrôle les deux côtés haina message na mangale message ya leo e message la yalawa ya hema nyanyasi Hassan ikawanada mbotula kuturongoa botula ibabenga bo video siwambia ya ukaya ntina ujua u intervene dan tsujua ezajil harme kupluila ye video rishi ye zambishia engajua wezo mrumshia fanya katsujua engajua zwa sanya fanya katsujua ya wasi siritinjie bohari iyo de shihangu mitiram yaka oblige mimi nijihunre kaka nifanya intervention shahu jabo bo mon frère mtukufu gona adresse message comme quoi ils ont ambiwa o olangu tsongona bia tijungu tunongwa au hasard ogamambila hadisi tsiamba mitu domba hadisi au hasard ni hamba hadisi kati tundu e yanambia muma bia ukaya nike numero ya hemru wanzori mfanye message nimpare langu nike ntunda kote ila yode shihangu chanja parodunga message yabo na yabo manadamu do hunu farata ya jaranga risk ya una wakomori wenji ndongo nzima makanza mniklepirizo kamjashinda oui mwanaraha yenda hii wakomor mide mkomori lango komori ya umbishi haujahunu maanga narenga riski none polisi ni makontrolori tika ufanya video nga mweshele yao notazo wakomori kana mfahamu obaheshinwa de polisi ngio yabo na mfahamu obo metro daye makontrolori ngwao yabo tika udofanya video haina wakati wajuha warenge video zangu wende wabeha RTM warenge za video zangu wende ho polisi komisaria wende wani balance na bomi njaka utaza wahindi njaka utaza mafrike wanwajina tika utaza wakomori walongu Faransa owandundami jelikanga bo usiku tikoba heshinwa tikaza wangu ye polisi na makontrolori wallah ngabo manyanyasi atukana kirtasi Mwenyezi Mungu hawahi haone video yangu hasihobonti hajani pasa boulevard national hanjia handi solila habatura mutija même pas un mois rambi loka hune hatoria hunungati de bus tipuama hatipashia bus ikawo njali batike turamu akozia na Mwenyezi Mungu tiparani mwana maukaya turamu afanya directi ahabe contrôle nga yabo heshinwa et mwana maula hanji handi solila simwambia calme-toi chaque prochaine fois utihide bus jifahamish yebanda hizo sikautazwa komole wakomole wafanya wasiabo warengeze video zangu waziveha RTM warengeze video zangu wende wanifitini ya police komisara Flispiati ili ne aretewa baga mdongozi ya wakomori watipasha armaze are de bis nyoti pia ngamzijwa ukaya tizamba aba samujwa wona wakomori walo harumatambu na danger ntujwa urongo haukaya tambilanti ozetena eyana bia nsusubutin uomdu ukofanya RT mwabaturam utisubutu ufanya message tena haukaya ngoli ndo wadise message uone bwahimiliwa warengwa yapomi manyanyo nga muhambiyo haukaya emrumshangu yo uhanza efamia hangu yo uhanza yo ujibwaneze message za yo demana mimi na John Hupara John Hambe ukatlawa ajali boturam mwana damundo bo mwana ma Jamshid ya parofanya hizo nga mjokaya ya durashi Faransa bidini kemagobani ya durashi Faransa bidini bahiziwa ya durashi Faransa bidini fungwa na mitlange riski tika utazwa komona rumaze ajali ye responsable tifitiniwa engamida hu je suis là mitilo tataya yabubu mwana Jamshid ngo joni adresse message unatake hamabanu mimi ngami mna bebe hawizo nifanya ongi zombi izo nifanya ngamundoze faida usomwa Mwenyezi Mungu wallahi kupluzinji zibono haizon asbabu dizona bao wallahi kupluzinji na rongo wana watake wajunga wa reconcilie wallahi kupluzinji waelewa ukaya horedana itinjema wanawashe wanga na jomone sao banu wanambia wanika kofi atini wataishe wanrwa ume dada ngwajwa kada midinata wanrwa ume wangu wajwa kama Samina Antoine
yede roho ya hangu yabo mwana majamshid tuiramu majifir gamrudi tena tuiramu majifir ikao de heliwa ni para video yao ranti mga hukana beraka ria Mwenyezi Mungu s'il vous plaît hunikazana bozinji sa video ya ho wangu ikao wa hupare wahambie intervention zao nazifanya na tupara za famizo na wambia rangu haini video niko ufanya banubu wa komori watukufu mi upara ye fami adverse ikao duwa neda sheitlendwa yekawa ni rejete ido wakatu kuwafanya message yekawa jani rejete su ufanya arrangement en privé nana ngabo ikao su wapara kwa renge su wanti za message écrit nana message vocal si uona kawaishia kwa tuhanza warijibu kwa turangazi apeli su walansa message parce que rangwatso ujibu samotukaya zina nabila zokoni shango hungole kilo go hungole courage mon frère uje uheye yabo unatake hama balumidi orenga message je suis pas bête hunu maga wenji waja hunu baike ma ministre bala ze diplôme kwa tsofanya zi plonge mimi gamina diplôme gamina bac plus 3 AS administration économique et sociale tifanya mvuni tsunga bac yangu tifanya mvuni gamina licence 3 gari le ma le plonge gari simbonga rosawe mishana o wana wazala unongaze bac odo jwa unarmamba za kiustarab shasa sima bleda ringajo ure mal plonge la ya ko 40 mdo kanabelak e kanga una message wanzo wilance uti profite video ya mheshimi wa Sambi na ifanya usikwaja na Mwenyezi Mungu ajo muhifadhi raida na Abdallah agwa na Salami na kawadreso wanafik ikao wambangwa wanilia Sambi na balazilanrabo ngo content ujihunda ukaya balangwa nzo wambe adresse Sambi non affaire Sambi adresse Turam u profite hunjarma ze video zangu kuna uparo joshinda alawa kuna uparo fanya video udungwa ni wanada matimizi shiri Turam, il va parler parce qu'il dit la vérité. Turam, il va parler parce que tout ce qu'il dit, gamina zenye shahidi. Haini nanda on gamina zenye shahidi. Nese épreuve. Wala kabati famille, jona bandogo nzifani mpaka de mwini shaitlendo. Et kati tundu ze de côté. Ya waba se video yangu mluka ishia. Mgonda wa ishia inversi. Uje wambezindwa jina. Wamruwa ni kamru haki kamru ye kamza zamru gemjufumuo katsimwema ngondani haho ngumenyoni ezenyi pando guhu derange yabonga wena dura umtowe bema SDF wawa ulala monziani vala yesirikali watundao usi wa komori kajaya na ma SDF SDF mkomori womoto yale masindani za droke ya lalo monziana lo clochard sho wazazatu kajaya ma SDF wazazatu si uwanza si wabama na singa jo wabama ngajo uwanza Owazaza kugajo wanza wanasho hangu henulo na mzaza yalo harumatamu na problem haini mrulo na mzaza yalo na problem yalo mjufumo na mgarde hakaya yo benediction mzaza mru kange mfumato mzaza mru kange mchavuroho mzaza mru kange mjufumuo mzaza mru kangu tsoze ngoyo lata garde mzaza hao baila hamba benediction Ula utukufu shila sharafa sa protection haini heli mzaza hoya liyoba mwishi manyanyashi jamshida mba ukaya gojo juwa umtowe mzaza wallahi heli mbulo faransa bana ujo tuwa mzaza hobonze na kane armu ishirini ganjom klasi ya message nugo hindu lokari hana mzaza na ikede mana wa mzaya wakati kari hana mzaza Hauke mwana hokana ushida humeradhi. Na mzazangu jo humeradhi. Vive nos mamans comoriennes. Et vive les femmes comoriennes. Et vive la population comorienne. Wallah, gani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Kabati mrujo shinda. Na rikorij. Kuna hamba turamu ya mvula bange. Kuna hamba turamu ya mnavinyo. Turamu mruha majifir. Majifir ya hak. Majifir ya halal. Majifir ya lawa uharumazungo zilo naturel. Yabo manama, mtukof, ye message wan adresse. Wallah, laissez-moi tranquille, parce que quand on requiert m'affrontement, za message, wallah, on va s'affronter. Chance na uparo hupuwa kalima bini hudeye. Sina uparo hudeye mda ukana baraka.
Gamto numero ya hangu niwa nadamu ikamlo yabo yojuhunga namna ya pare nsange fikira zahema nyanyasi wala mlotsideye yema kalima mwayaishi ya muyaishi ya namnaje yemonoje engu yambasi wa buhinri kaishi ya ze messages za hangu ema kalima nko hamba kajapari yaona mimi tiparu vumba zina lamru ze messages za hangu ni utunda ze deux côtés 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Watukof nampara numero hojimbi fuhani yekatula Mungu njionai mnikorije maraba menji Bilal Atumani ekatula Mungu njionai mnikorije ekaizonamba onga mambo nai mnikorije haukaya mitsidaika shaho zenrabo manama yanikaza Mwenyezi Mungu na msami haukaya hanikaza nrabo zinji hamati mruko unisuive ze messages za hangu yani mruko unipara mikatu hamba message ya ze messages lonizo ne dossier lonizo kazina waziha kazina uparojo waziha haukaya ngizo zinji sheitwangisho shititi na miti asume yawe maname makalima kao ya Mwenyezi Mungu na msami haukaya kabati mrushida nifunge wakati kao miti bet wala mihamba hadisi yekati tunduze de kote wale katsamba tiungu arrange mami kafanye message Mwenyezi Mungu narnike khatima njima na mwiso mwema wanadamu walona zero hobi neze jalu wazidi uri wanaosikitia haukaya mimi ntina uparozia ils namba onganjo hamba jusqu'à le moment que Dieu va prendre mon âme depuis quand que vous parlez me demandez au diplôme na association na tampo na signature za Faransa gemu Facebook mdorongoa soti pia nimlugene na telefone gulumia kile Mwenyezi Mungu yamba Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwiso mwema Mwenyezi Mungu arjangie zahir nambe ukaya je fais exprès nsibangwe majifiri ndohone soka henwa kati njobwe hanyo wangu il y a de l'eau qui sort dans mon corps parce que j'ai le corps naturel c'est normal les magies de dito parce que zungu za hangu kajaparo mélange na hingu Mwenyezi Mungu gujornika khatima njema na mwiso mwema Mwenyezi Mungu arpone sharnu anada mwanzaze jalu ne zero hombi wadojwa kaizoramba ungarambo sababu ya Mwenyezi Mungu yode mana rangwa katurongo ratsuparo hunda dundi la ritsengelea yode mana ratsuparo radisorongo ratsuparo hunda kalibosh la subuti la ritsengelea dabo kaizoramba ungarambo sababu ya Mwenyezi Mungu yabo heni manada majukanza jafanya droit de réponse so maturam na hunda ngo zamba shati jado kleyen rabo dabi mitsidonga message au hasard mitsidonga makanya daru ni parantsorongo non mi urongo wa yekati parisa ze de côté mi urongo kati parisa ze de côté c'est un problème gamdinambe mguna hifadhi Ahmad Abdallah Muhammad Sambi mbaba baraka mbaba mlezi mwanzi wa wanti dashinde shatsonga Manama ya kaunilansa message haishia no suifu sambi haishia no ambao mguna muhifadhi mguya mpona na damu wa peu wa manilia wa haunafiki Mwenyezi Mungu ya wabeheule dao wenji walanga wanilia wa malideri wambao sambi libéré sambi alors que ce sont des gens vraiment affamés wa wanada mwanzanrabo da hisambi ngujovuka ya wasulezi bakazambuna mtume ya lawebala ya jiake mbaba mlezi izo des atsonga na kaufanya droit de réponse parce que tikahamba ni mwanada muhasoda nywangazichi nyina nrabo kamtwanza sambi aliberewa nusi ahanyu gamanzao mjwanza sambi ya baki yabo shasabi gujo liberewa izo des akautsonge mwanama ya jeba na adresse message batsamba ba hemana namba izo des akautsonga hin hamba ukaya affaire de sambi il adresse à Turam ya Latif Turamu ze message zao ya Rabbi bomnyezim wedo uri hafadhiyo wedo alimeta en sécurité tsa shikalboshi la mwanadamu wallahi on compte sur Allah
on compte sur Allah. Heni ujoka huja ngujohelele ya shababi. Na haini ujobale mihono ahe aja ngujohelele ukaya. Ngujohelele ukaya hahimili ya shababi. Watukufu wa jamalifu. Linuji lona ziungu. Linuji lilongwa oze kweli. Linuji lambawe zweka mnyezi mwa amrisha ya zambi. Avec le respect. Sina uparo menya couple. Sina uparo tuya fitna ma couple. Haukaya nuambilwe message ganjo para ye mwinyi ufanya shetrenda tsena nitunde. Watukufu. Gamrudini mwambienu wanasho hangu. Gamrudini mwambienu wazaza hangu. Nana ni mabani hangu. Haritiramu hapashia heze maliza hoa nati. Badinga siwenji sirapashia heze maliza hoa nati. Ani mchanga yaje. Nga siwenji nati pashia ze maliza he Komorio. Gwazo ni pashia ze maliza Senegali. Gamju pashia ze maliza hoa nati. Gamju pashia ze maliza hoa nati. Jeli kawenji mpasha ze maliza hoa nati mronde. Eba hatuwa ni jila msiroge na mude mwalede. Watukufu wa jamalifu. Mnyezi Mungu ujol hifadhi. Yari hafadhi. Yari nike mwisomwema. Ohanza rabbal alamina. Owanadamu wanu wadojo kaya ngwashida nao na sujani. Mzima jakume. Kalemewa. Msubuti. Ikauhani johuja ngujo kingia. Na haini zonaba ongamina zedalilu. Longue vie à toi. À toute la population comorienne. Et la population comorienne. Ya umambeni ya ukaya. Ngasi wazima. Hata mpaka mberoni. Haukaya izoramba ogaramba swabu ya Mwenyezi Mungu. Na naze dossier zilanga ogaranga dossier. Zilo na justification zulana na ushahidi shasi kabdorongwa au hasard gamtsaho sama haukanga wanadamu wale bien touché ikao depuis très longtemps harmansi ya Faransa wenjo enshio mashaka ambu wenjo enshio harma sakara hasbabu tabifu kaljaparu wala rohoni tuiramu ha aparese Mwenyezi Mungu hambeha twei haja Faransa nguoneso zerongozi nezilawe zibone shatura mukajabaki juma umetezizan contrary zonabao gamzaba sababu ya Mwenyezi Mungu tuzamba sababu mwanadamu kabati mwanadamu John shangaza kabati mwanadamu John nrisa kajaja kanahuja s'il s'agit de vérité et réalité avec le respect haukaya kana uparo vumbwa zina lamru wala mji wangu hata mpaka dayabo boom mon frère longue vie à toi. Gamhombelo dua Mwenyezi Mungu uhifadhi. Mwenyezi Mungu yahutowe kahubali ya ngabo na ngombi na fitna luanzo jo ulituye c'est pas avec Turam. Turam unumba ubabu. Henu jo hujangu jurema ya reje. Haukaya wana video wa hanyungu wao no hama wana malundi hata mpaka de yabo boom